kumuha ng pera, dapat yung pabilis lang yung kamay nyo. Kung tanggalin ko na to, ganun na na. Kunin nyo na. Okay. Oh, ready, set, go! Op. Sino mas marami nakuha? Ako. Isa lang. Isa, wala yun. Marami na sinuwa. Marami mo. Oh, mas marami to, boss. Isa nyo na. Dago mo na yan, 5,000 yan, oh. Ganito. Ganon. Okay. Set, go! Set! Panay ko, may bati ah. May tapi si Ginny. Bago yata, bagi na. Ready? Game na? Dapat bilisan gano'n na, bilisan nyo. Paano? Diyan na. Ready? Ne, dito na piso mo. Dito ka ni. Ready! Dito ka. Ready, di set. Ready, set. Ingatan yung kamay. Itaas yung kamay nyo. Oh, ready. Di set, go. Oh, yung isa naman, yung isa ganyan, ganyan, yung isa. Oh, ito naman, ito. Oh, pambilisan na to. Ganun nyo na. Sa gipit tiya to, sa gipit tiya. Lumabigit. Good, komporme. Ganun nyo. Suktan mo na ka. Bakit dyan silya? Dyan at dyan. Dyan naman na. Ready? Oh, ready na kayo. Sige. Game na. Yung dada, game na. Sige, ready. Set, go.